Teruk tabu Tipra Mothani Bana Ramlaimani Koktama Yang ni Kasai Tango Abahanya Koktama Kondatisha Prem Kumar Parawo Char Nukhungni 17 voter Ipft division committee ni members tini 14 tarik May 2026 salmari Sangorang Salo Tipra Mothani Bana Ramlaimani Koktama Kasaka Yang MDC Sri Dhananjoy Tripura ni Yaktino Lamso gini harjaka borokno Tipra Mothawa khabai khubai bubagran thanchani mariwo thancha khlaino samung tangnani hinaino Tipra Mothani Bana Yafari Lamso gini harjaka tini Ipft division committee ni members songno Tipra Mothawa omahani mangpli kasafika Gondatisani Prem Kumar Parawo Ang puliawa ani परिचय riwana ang kolyang sing bisini suku caron deberma ang onek tim teino IPFT wo tongani ang puila 2015 ni Oktober mas sini parti IPFT khaipi ke lai thanai 2016 bo ang village committee ningai daporong ni nirbachit member tongo ke bortomane ang division committee ni parti IPFT ni member no je tabuk je bubagara ni je naharmung bini ideology je kaham sini thanchani mari no hamjagoi tini Tipra Motha party officer ang tini joining kita 17 putar teye ani logi sono sini totono taibo pustango aigna ini borok sahari jongo abo oni dino borok phayen para wo borno chung joining kita Ulana hambai tini বৃহস্পতিবার Tipra Motha part officer Gondatisha part officer ini kaisa sini joining program ani loge tomo sini Tipra Motha senior neta এবং district vice president এবং sini block advisor এবং sini Rajiv Chakma এবং sini Tipra Motha neta এবং Moruda এবং sini Rajesh Deparma sini loge tomo মন্ত্রী जों তিনিরও চিনি প্রত্যেক দিন বিভিন্ন দল থেকে চিনি পার্টি সামিল হইতো তিনি সুকুচরণ দেববর্মা বা আইপিএফটি খাইবারি বেনি নেতৃত্বে তিনি 17 বুতার চিনি পার্টি সামিল হকা जों তিনি খাবাই খবাই চিনি বুবাগ্রান আইডিওলজি এবং বুবাগ্রান হামজাগৈ এবং বুসকাং जों থানচাকে সামখাইনি বর্তমান যেন লগের ফেকাতিনি जों बरंनो आगामी दिन बा आरो सानाय गोबां दल चिनिया जुगाजुग खायतो फाइनान बागै प्रस्तुति लायतो जों जतन बाय दरजा खोला फायदि जों थानजाके सामु खायनान बागै जों ओ एलाका ओ बुबाग्रानि जे नाहारमुनो जों आरो क्राक खायनानका जों ग्रासरूट लेवल থেকে तुरा दिनि ब्लक दिनि डिविजन থেকে पुरा जों क्राक হচ্ছে बुबाग्रा क्राक जों तिप्रासा क्राक হচ্ছে जों बुबाग्रा क्राक आउन बागै जों जतन बाय दरजा खोला दङ वेलकाम जों आउन बाय आगामी এই যে 44 राइमा भेलियो जों Tipra Motha आरो चिनि बिसिओ आरो गोबां बिसिनि जे फाइनाल बाय प्रस्तुति दंनाय जों समयनि मियाय दङ এবং समयनि त्रिक दाबो गोबां बिरोधी दलनि दाबो फाइट दङ आगामी दिनै 44 राइमा बिरोधी सिंह उन्नति पथे आं असल सायनाय चिनि तिनि फाइनाल सुकुचरण अब नन बन्दस्कान थाइस थाइस कक्सान